lang. 13 plus 2. So 13, 15. Ilan? Times 15. Ilan yung binili mo? Okay, lapit na po. Lapit na lahat. Lapit na. Closer. Closer na. Lapit na konti. Yan, ganyan. Sa camera lang ang tingin. Oh my God. Everyone, ready. Zek, hold the tiger. Okay, ready. 1, 2, 3. Hi! Kuya, yung ulo niyo. Thank you po. Finger hard. Zek, smile ka, Alicia. Okay na po. Atras na atras. Anong pagmumukha nila eh? Kamusta kayo? Oh. Let's go. Oh, why? Are you friends? Happy? Send mo na lang.